Yeah. Now we'll start with our materials. Yeah. If you see the course grid, yeah, we have persuasive speaking. Oh, sebentar, I forgot to once again make an attendance list screenshot. Saya screenshot dulu ya kehadirannya. Okay, that's the beginning. Later on in the middle, I will do screenshotting. Yeah. Here is our materials. Yeah. Persuasive speaking. This is one of the basic skills that need to be achieved for us, yeah, in our daily communications. Our basic competence, yeah. Sometimes you need to ask for a help to choose something, right? Or you want to offer a product, services, and so on. These skills are needed, ya. Jadi skill ini dibutuhkan untuk kondisi-kondisi ya dalam konteks pembicaraan seperti itu ya, in a certain context of conversation. So once again, what is the purpose of persuasive speaking? Can one of you repeat it once again? Yeah, this one, to seek influence, impact, to seek, to find the impact, the influence, the belief. Jadi, this is not just one thing. This is not limited into one thing, but can be a belief. Jadi, membujuk orang dari kepercayaannya dulu bisa. Ya, belief. Then, attitude, values, or behaviors of audience members. Yeah. We have speakers and the listeners, so we try to make an impact on the listeners. The interlocutors. Interlocutors itu apa? Interlocutors is person who are in the conversation, yang terlibat dalam pembicaraan. Nah, that's the purpose. In order to persuade a speaker, has to construct arguments that appeals to audience member. Kalau kita membujuk orang hanya dengan kata-kata biasa, ya maybe it has a low percentage to be successful. Yeah, but if we use this argument based on the evidence, we have something that we can refer to. We construct it. It can be more successful, than previous one. Nah, ini arguments itu kalau dalam persuading, persuasive, we have claims, we have evidence, and we have warrants. So arguments from around 3 components, claims, evidence, and warrant. Nah, so later on you need to find this. Saya mau nanya yang cowok ini ya. Nah, banyak ceweknya ya. Oh, Mas Riko yang andalan ya. Mas Riko. Mas Riko sudah punya cewek belum? Belum, Pak. Aduh ya. Gak apa-apa, kita doakan ya. We pray for you to have not a girlfriend ya, but a future wife. Mas Riko, later on ya. Pokoknya di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Ini hanya just kidding ya, Mas Riko ya. Now, mantap, imagine if you want to propose, persuade. Ini kan topiknya itu membujuk. Nah, singkat saja, Mas. Ada tadi apa? Arguments ya. Arguments ya. Iya, arguments Pak. Itu ada 3. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ini I want to know your idea. Mas Riko kalau mau membujuk ceweknya pacaran denganmu. What is your argument? Warrant, claim, and the other one, another one. Claim. Ya. Maaf, keback ya. Claims, evidence, and warrant. Ini salah satunya evidence. Warrants itu apa? Garansi. Nah, tapi sebelum garansi,
kamu ini dulu evidence bukti, ada kata-kata yang bisa kamu aju untuk bukti, ada claim, you claim something, dan satunya warrant. Coba tiga-tiganya kalau apa yang bisa Mas Riko ungkapkan ke calonnya. This is not about untuk menjadi suamimu, istrimu. Waduh. Pengalaman saya kurang sih, Pak. Waduh, ya ini makanya perlu belajar. That's why this is the right choice, right? Oke, salah satu aja wes dengan tiga-tiganya. Just one of them. Warrant, claims. Ayo. Tak tanya. Yang diinginkan pertama itu apa misalnya? Banyak kan? Misalnya Mbak Tri Oktianti. Mbak Tri. Halo Mbak Tri, nanti ya Mas Riko ya. We'll make a validation for it. Mbak Tri? Siap. Atau Mbak Renya? Ayo yang... Oh Mbak Tri sudah open mic. Mbak Tri? Masih mute Mbak Tri? Mbak Tri, what the girls want? What do you want for your future husband? What is your criteria? Nah ini ngacu ke situ. What is your criteria? Ada. Kriterianya apa Mbak? Halo? Atau yang cewek, siapa yang mau mengungkapkan? You want to WhatsApp share about it? Mbak Bernika, Mbak Ketut. Faith, mungkin ya. One of them faith, imannya. Dan ada yang lainnya itu about prosperity. Ya, kalau misalnya you want to see the social media, ya. Masa saya sama ayah, ibu, orang tua, nah misalnya dirawat seperti ini, ya calon saya harus yang seperti ini. Nah, maybe something like that. That's faith, that is property, that is many categories. Nah, Mas Riko will take some or one of them. Nah, itu kan you have the strategy. Kayak gitu ya nanti ya, persuading, you need to have a warranty. Misalnya warranty, menggaransi ya. Tapi di awal ini ya, nggak tahu kan garansinya bisa berlaku atau enggak, expired or not. But warrant, you will be happy with me physically and physically and spiritually. Yeah? Whether will bring you closer to the God. Nah, misalnya itu, that's persuasive speaking. Ya, itu jeda seperti Mas Riko besok dipraktekkan ya. Sama siapa Pak? Ya nggak tahu. Karena jodoh salah satu misteri ya. One of mystery. Iya. Okay, let's continue ya. This one ya. Kita bahas. The claim is the statement that will be what? Supported. Jadi claim itu pernyataan yang didukung oleh evidence. Your thesis statement is the overarching claim for your speech. Nah itu jadi kan kalau kita bicara di luar kelas ya boleh silahkan acak. Karena kita belajar structure argument. Ya, claim, statement, support with evidence. We have thesis statement. Ya. Dan the second one is evidence. In other words, we have grounds. Ya. It also support by the previous one, the claim. Ya. The main points of your persuasive speech and the supporting material you include serve as evidence. Ini loh buktinya. Saya itu mahasiswa berprestasi di prodi akuntansi, misalnya gitu. Buktinya sertifikat ini, sertifikat itu. Ini contoh ekstrim ya. Kalau melamar beneran ya jarang yang seperti ini, kecuali di movie. Ya. Itu evidence, buktinya apa? GPA, IPK ya, IPK di bawah-bawah ya. My GPA, dan the other one, the rest ya. Dan the last is warrant. Warrant itu seperti that's like kind of underlying justification that connects the claim and the evidence. Oh, jadi in the subconscious thinking, the listeners will try to accept
sudah mau menerima karena sudah disuguhkan klaim, sudah disuguhkan statement, sudah disuguhkan evidence kan, lalu bareng. Seperti itu ya teman-teman, itu struktur awal pokoknya ya. If we want to have persuasive ya. Oke. Topik ya, good persuasive speak topik are ini hampir setara kalau teman-teman memilih topik skripsi ya, proposal dan sebagainya. If you choose this, it's almost same ya. Current, controversial ya. Then we have another important implication for society. Kalau kita jual yang banyak orang lain, misalnya produk, tadi kan manusia ya, sekarang produk ada jasa. Itu harus kontroversial, current, important. Salah satu pertimbangannya ya. Currently being discussed on television, newspaper, the lang, your turn. Ya, misalnya kalau topik-topik persuasive speaking. Kalau mau create, tapi kalau berdasarkan kebutuhan ya kita harus mengolah. Misalnya what is persuasive speech? Oh, diminta menjual kopi, diminta menjual makanan. You are obliged to sell coffee. So, yeah, this is your topic. You need to find those evidence, ya, yeah, statement, filmon. Okay, then this is the topic ya. Ini the point, kesimpulannya ya, kita sudah current, not current. Nah, misalnya, contohnya apa? Misalnya kalau mau milih people should use seat belt. Nah, itu sudah quite long time ago. Tapi yang current misalnya di abad ke-21 ini kan sudah ada texting ya. People shouldn't text while driving. Karena update dari data, teman-teman punya data misalnya kalau kita mempersiapkan yang baik ya, speech ya. The case of car accident on the street mostly found when people are having texting while driving. Nah, about controversial. Kalau not controversial ya people should recycle. Itu ya ada penting, tapi that's not quite controversial. Nah, diubah menjadi recycling should be mandatory by law. Beda kan? Misalnya teman-teman diminta lingkungannya, Pak RT-nya. Oh, ini dipilah. Ya, you need to choose which one that from your garbage that can be recycling and those who need to be thrown in dustbin. Not just suggestion. Kalau saran itu ya bisa ya, bisa enggak. Kalau kontroversial nanti topiknya itu diolah menjadi recycle should be mandatory by law. Wah, sudah ada discourse yang menyatakan ya saran untuk itu dibawa ke peraturan hukum. Jadi sudah ada tameng hukumnya kan, ada beda level ya. Kalau kita tidak melakukan tahapan itu, ya, if we do that steps, it will be dangerous, have a big impact for impactful and not impactful. Kalau impactful misalnya not impactful ya, Superman is the best superhero. Nah itu kan that's not quite impactful ya. Kalau another one that impactful dibandingkan dengan ini, colleges and university should adopt zero tolerance bullying. This is about superhero in real life ya, bullying policy. This is impactful karena nanti kalau the university or the college already adapt this policy, there will be a punishment, right, for those who did or who do bullying. Nah, macam-macam ya. Nanti teman-teman baca di materi yang akan saya share setelah meeting. Dan competent speakers. Ini singkat saja karena ada dalam public speaking. We have already it in public speaking ya. So, as a speaker who do persuasive speech, we need to see how is our interlocutor, how is our listeners, who are they, ya penting. Misalnya ada temenmu yang mau PDKT dengan seseorang, mau ngomong, dilihat dulu nih orangnya, dia anaknya siapa, ya kan? Dia seperti apa backgroundnya, mungkin akan berbeda dalam pemilihan kata. Misalnya anaknya profesinya sebagai seorang dokter. Nah, kamu akan memilih topik-topik yang
berkaitan dengan itu. That's what you need to know. Oh, anaknya itu sering ada kegiatan ini, suka anak, sering dampingi, sering lesi. You need to find a topic that evidence, belief that support with your thesis statement. Tapi persuasifnya berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial, something like that. Ya, adapting. Namanya adapting itu adaptasi, adapting, menyesuaikan. Depends on who we are talking to, who are they. Ya, seperti itu. Nah, ini ada kasus-kasus ya yang kita poin ketika lawan bicara nanti misalnya menawarkan barang, dia tidak setuju ya with your proposition. Nah, do not get upset or have lost faith, something like that. You need to change their minds, ya. This one, to effectively persuade, you must be seen as a credible speaker. Ya, it is verbal and non-verbal. Verbal itu juga berpengaruh. The verbal is also, what is that? Have an impact. And non-verbal plays, ya, our visual when we see someone who speaks. Misalnya mau menawarkan alat kecantikan. Mohon maaf ini hanya contoh. Tapi yang menawarkan misalnya punya masalah dengan have a problems ya with their skins, with the hair, and something like that. So unconsciously, psychologically, the interlocutor didn't believe it. Kurang percaya lah. Masa saya kalau pakai obat ini, tapi yang nawarin aja tidak memiliki impact seperti itu. Nah, that's the point ya. We have several points later on. You need to read it. Dan mohon maaf karena saya tadi ya di awal sudah saya sampaikan sedang menemui anak saya periksa. Jadi mungkin beberapa poin kita skip ya nanti untuk dibaca. Nah, proposition bukan preposition ya. Ingat teman-teman, this is proposition. Proposition is kind of idea. Kalau preposition kan ya awalan. Kalau dalam bahasa itu preposition awalan ya. Misalnya kata apa dalam awana, bu, ya artikel dan sebagainya itu part of speech. Tapi kalau proposition itu bukan preposition. Nah ini sebuah idea. Nah dalam persuasive speaking, the proposition of your speech itu ada dibagi menjadi ini 3 ya, yang akan yang akan mengarahkan ke tujuan kita. The first is proposition of fact, proposition of value, proposition of policy. Ya, from the name itself it can be understood ya. Dari namanya sendiri kita sudah bisa menebak ini apa atau proposition of fact, karena fact, fakta, value, nilainya, policy, kebijakannya, ya kan? Nah, proposition of fact focus on belief and try to establish that something is or isn't it. Nah, jadi fakta itu ya atau tidak. Nah, fokus ke situ. Kalau value itu good or bad, ya, right or wrong, desirable or undesirable, appropriate or not, polite or impolite. Nah, nanti misalnya kalau tentang suatu proses itu sopan atau tidak sopan dan sebagainya. This is about value, right? Then the last, the other proposition is proposition of policy. Nah, ini advocate that something should or shouldn't be done. Nah, it's kind of suggestions, but have the proposition. Nah, sekarang kita praktek. Misalnya diminta menawarkan cakes. Ya, 1-2 orang saja ya kita praktek. Bayangkan temanmu, kamu diminta menawarkan cake. You need to offer a cake. Use your persuasive speech. Simple. Ini bukan yang complicated dulu. Using 3 proposition.
Ya, using three proposition: fact, value, and policy. Siapa yang mau nyoba? Sambil saya presensi yang di tengah. Mau nyoba? Kalau yang fact, fakta ya tentang makanan, ya, roti, apa? Misalnya Mbak Ketut, kalau you are asked, kamu diminta untuk menawarkan sebuah roti. Proporsi, what kind of proposition of fact or value or policy that you want to offer? Kira bebas idenya. Here I'm selling a cake, the chocolate from Belgium. It's a nice. Belgium, yeah. Is it for really from Belgium? Yes. How do you prove it? For example, to the listeners. Yeah. Here I have a sample chocolate. Okay. Then maybe it is certified, yeah, or you have another proof, yeah, that isn't or is. Iya atau tidak? Ya, ini dari Belgia, benar. Ini, ya, itu berawal dari proposisi dulu. Oke, about the origin, gitu, creativity, ya, asalnya. Oke, thank you. Kalau teman-teman about value, apa yang bisa diambil dari sebuah roti, ya? Value-nya apa? Kalau makanan tuh, misalnya ini ya, teman-teman, you have abundant idea, of course, but maybe one of them about our health. Nah, pesan value-nya di situ. But how this is non-gluten, and then it has a low sugar. Nah, misalnya seperti itu. Untuk value-nya untuk kesehatan. Mungkin salah satunya itu, ya. Kemudian policy, ya. Should or shouldn't. Nah, nanti misalnya bisa saran, ya, persuading untuk misalnya ini for a diet, ya. Or maybe you can use it if related with the purpose, in the morning when you are in hurry or something like that. Okay, that's about the proposition of value, proposition related about policy and fact. Okay, we'll continue about the other ones. When we want to provide longer persuasive speech, we need to organize it in a good way. We need to organize it. Nah, poinnya di sini ada problem solution. Then the other one we have problem failed solution, proposed solution, and then the other one we have cause effect. Paham? Kalau ada masalah itu kan membutuhkan solusi. Itu sebuah the way, the method that you can use. You want to offer something to solve the solution, to solve the problem, right, with the solution. Tapi ada yang tidak secara langsung using indirect way. Ditunjukkan nih, kalau hanya problem solution mungkin kurang nendang tapi ditunjukkan solusi yang gagal. Maksudnya apa? Ada yang paham di sini? For example, we take from our competitors. Paham? Misalnya produk yang barang failed solution-nya, we take from our competitor sample that is failed. That's why in this product, it's different. It has a proposed solution. Misalnya, medicine, obat. Mau iklan obat tertentu. Nah, ditunjukkan kalau caranya dengan ada punya masalah ini, for example, about coughing or influenza,
and you have this medicine, it is a solution, but failed solution because you show about the impact. Misalnya ini dosis tinggi, a high doses, lalu nanti menimbulkan other disease, misalnya ginjalnya, lalu ada beberapa penyakit. Nah, itu ditunjukkan kalau the other proposed solution is failed. Nah, you over this with your product. Nah, ini nih bentuk yang kedua, the second way, problem, failed solution, and proposed solution. With this one, we can avoid, for example, we can avoid those high doses that impact because it use an upward doses, so the disease will be cured, will be cured, and then there is no negative impact. Gitu. Ada itu misalnya obat simpel aja, mungkin bahasa Indonesia ya, obat untuk supaya tidak mabuk. Ada, tapi dia tidur. Bagi seorang sopir itu fail or success? Fail, no. Masa mau mengemudi minum obat nggak mabuk tapi ngantuk, ya kan berisiko. Makanya ada another proposed solution. Bagi seorang sopir punya obat ngantuk, obat untuk tidak mabuk atau tidak ada sesuatu kondisi tubuhnya fit itu dengan barang tertentu, produk tertentu. Nah, that's one. Another classic way is cause effect, ya, the cause effect. Itu ya. Penyebabnya apa, efeknya apa. Nah, dan lain-lain nanti dipelajari, ada yang pakai metode cause effect, cause effect and solution. Ya. You can, and then the other one, we have sequence, ya. Kalau ini salah satu ahli yang you can also take from other references, ya. You can take it from other references. Tapi salah satu yang diambil itu Monroe's motivated sequences. Ini salah satu yang kita ambil. Nanti teman-teman ngambil dari ahli lain boleh. The Monroe motivated sequence itu ada attention. Jadi harus menarik perhatian dulu nih. If you want to create the organized persuasive speaking, ya. Attention, need, tarik perhatiannya dulu, sesuaikan ini butuh ya, saya butuh ini, gitu. Dan satisfaction, ada sebuah kepuasan kalau kita mendengarkan penjelasan atau the listener here listens to your statement, itu dari satisfaction. Then try to imagine it, visualization. Remember, visualization is not just picture or video. Paham di sini? Visualisasi itu tidak hanya video atau gambar maksudnya dalam Monroe itu. Tetapi orang menceritakan describing things itu kan sudah we are visualized in our mind, in our brain, ya. Then the last is action. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Attention, need, satisfaction, visualization, action, ya. And then you can practice it at home. Yeah, so sorry. Today we cannot have a longer time to discuss. Do you have any questions so far? Yeah, the point is about persuasive. Saya presensi yang terakhir ya, teman-teman. We have 39 students that comes to this class. Thank you. I really appreciate that. Okay. Ya. For ASN for remedial, jadi yang gagal di bawah nilai UTS kemarin, nanti malam akan saya buka di e-learning website ya, untuk remedial bagi yang gagal saja ya. Jadi punya kesempatan untuk remedi sehingga nilainya bisa di atas 50 di atas KKI. Seperti itu ya. Nanti kalau ada teman-temannya nanya, nanti ditunggu sampai nanti malam. Nanti akan saya beri soal khusus untuk yang di bawah nilai KKI. Baik. Siap, Sir. Ya, terima kasih teman-teman. Besok. Semoga sehat selalu ya. Dan mohon maaf ini ya. Thank you. I'm outside. Thank you everyone. Yeah, I will end this Thank you, meeting. sir. Goodbye. Have a nice day, See you. sir. Yeah, have a nice day Thank you, too. sir. Stay healthy.